हुगली में प्रोग्रेसिव यूनाइटेड इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के सहयोग से वन महोत्सव एवं अरण्य सप्ताह का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ पेड़ लगाना नहीं बल्कि पेड़ों को संतान की तरह पालने का भाव जागृत करना था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्य सरकार मंत्री बेटा राम मन्ना शामिल हुए। उनके साथ संगठन सचिव अनुपम सरकार, ओडीएच के चंदन विश्वास, अध्यक्ष माधुरी पात्र, पीईसी मणिशंकर दत्त सहित कई वरिष्ठ अभियंता, सर्वेयर और कर्मचारीगण मौजूद थे। इस मौके पर सभी ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया और लोगों को भी पेड़ों के महत्व को समझने और उन्हें पोषित करने की अपील की। कार्यक्रम में हरियाली ही भविष्य का संदेश प्रमुखता से दिया गया। 14 तारीख থেকে 21 তারিখ আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 14 তারিখে তিনি অরণ্য সপ্তাহ দিবস শুরু করেছেন। তার রেসকে রেখেই আমাদের প্রোগ্রেসিভ ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন তারা গত 15 তারিখ থেকে বিভিন্ন জেলা তারা এইরকম কর্মসূচি নিয়েছে। হুগলি জেলায় তারা সিঙ্গুরের এই অফিসে তারা মানে গাছ বৃক্ষরোপণের তারা অনুষ্ঠান করেছে। সেই অনুষ্ঠানে আমি এসেছিলাম। এরকম উদ্যোগ সাধারণ মানুষকে আরও বেশি সচেতন করবে গাছ বাঁচানো এবং গাছকে যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে, কেন গাছ আমাদের অতীব প্রয়োজন। বাঁচতে গেলে, পৃথিবীকে রাখতে গেলে গাছকে রাখতে হবে এবং আরও বেশি গাছ আমাদের তৈরি করতে হবে।